Dobar dan, dobri ljudi, dobri gameri. Idemo, nastavljamo, nije nas bilo neko vreme. Evo, pojavio se novi nastavak Elden Ringa, DLC Shadow of the Eldre. Da vidimo šta se tu dešava. Nešto sam ranije snimao, vidjeli ste ovaj za Elden Ring ranije. Evo ovdje nastavljamo, ušli smo znači odmah u DLC. Da ne bi gubili vreme, o Elden Ringu već je sve rečeno, već sam ranije pričao, jedna od najboljih igrica znači koja postoji. Sad ćemo da vidimo znači samo na mapi ovdje gdje se mi nalazimo, čisto da vidite da je ovo, ajde da kažem skoro pa sami početak, tu jedno 2-3 ove početne tačke smo ovdje otkrili, znači nismo tu nešto predaleko tu stigli. Da probamo prvo ovamo što se dešava. Evo, ovo je ona mapa tu ranije, tu se svašta ranije istraživalo. Da se mi sad vratimo na ovu mapicu i da vidimo gdje smo ovdje stigli. Da vidimo samo ovo naoružanje ovdje. Ajde, ovo ćemo da koristimo. I evo, krećemo polagano. Znači, novi nastavak Elden Ringa. Odnosno nije nastavak DLC da kažemo, ali opet mu je to kao neki nastavak. Ovoga smo rešili, idemo dalje. Ja sam tu malo ovih dana to ispitivao, da vidimo kakva je situacija. Mogu vam reći isto kao i onaj, da kažem, prvi deo ili ona osnovna verzija igrice, što znači da je odlično, nema dalje. Ovdje ćemo ove kučiće da protrčimo, da se ne bi s njima zajebavali, pošto ovamo gore interesantnije. Znači da se tu mnogo ne ponavljamo sa tom pričom, to je priča za Elden Ring već odavno ispričana. Prvi jedini tog tipa. Ima mnogo Souls igara, ali ovo je, da kažem, najbolje što trenutno gaming industrija pruža u tom žanru. Naravno, ova igrica nije za svakog. Ovdje ćemo malo da promenimo. Op, kako ga nije zakačilo. Ovdje smo ga rešili. Šta ćeš ti, druže? Odličan je ovaj mač, ali mi je nešto najdraži. Vraćamo se na njega. Evo vidimo odmah ovdje u startu, neprijatelji su veoma zajebani, mnogo damage-a prave, tako da treba biti oprezan, ali dobro, nema veze, idemo dalje. Naravno da smo očekivali da će to biti teže nego u onoj osnovnoj verziji. Evo ovdje da vidimo otprilike, znači, status, to je level, znači, 184, ove ostale ovdje detalje. Znači to je, da kažem, neki proporučeni level koji bi trebao da bude vezano za ovu igricu, što bi trebalo da bude realno ako ste prešli na prvi deo. Mislim, sad moguće da neko kreće ovaj level, odnosno ovaj DLC sa nekim većim levelom, ali sad to je pitanje, ali realno je to ako ste završili onaj prvi deo da to bude nešto oko 150, 160, ajde da kažem 170. Sve što je preko 200, 250, 300 i nadalje.
Otprilike, ako to tako neko snima, znajte da je u pitanju ili neki cheat ili tako nešto. Znači ovdje je klasičan nastavak onoga što sam ja igrao, znači u prvom delu, ne koristi se ništa drugo. A iskreno ne bi bilo ni suština sad krenuti tu sa 500. levela i kod bilo kog protivnika da ga udarimo samo jednom da on padne. Suština je tu da se uživa, tako da preporučujem igranje tu oko 150. levela što se tiče ovog dela. Jer kažem, nije realno sad da to bude neki veći level, jer onda se gubi draž same igrice. Ako vas 10 protivnika udara i razni zmajevi, a vama se ništa tu ne dešava, onda to nije igrica, to je neki film. To je neki film onako čisto za gledaoce, da se posmatra, da se gleda bez prave, da kažemo, te igrivosti. Ako želite to malo zahtevnije, da kažem, da igrate, onda to može da bude i neki nivo stotke. To bi bio ono što bi rekli pravi izazov. Znači sve što je preko 300 da kreće u ovom nivou, u ovom delu, odnosno u ovom DLC-u, ne kažem, ali velika je verovatnoća da se pre početka igrice koristio neki cheat engine ili slično. Radi bolje gledanosti i izigravanje boljeg igrača. Eto, nećemo time da se bavimo, nek snima ko šta hoće i na način na koji hoće. Mi idemo dalje. Sad ove smo ovdje vidjeli. Vidimo kako ćemo sa njima. Ajde probamo ovako. Ej, evo te, nemamo ovu magiju. Inače, ovo je nova fora sad kod ovih enemija, odnosno neprijatelja u ovom delu. Kada pocrvene, oni stvaraju taj jači damage, što smo mogli da vidimo malo pre. To nije bilo, da kažem, u onoj osnovnoj verziji. Evo sad kao mislim da nešto duplo više energije uzima kad pocrveni. Inače, protivnici su ovdje izuzetno zahtevni, počevši od ovih malih do ovih kučića i tako dalje.
Ovdje nastrada smo. Ajmo malo ovako da vidite ove neke druge predele, pa ćemo ovo drugi put da nastavimo ovdje. Vratit ćemo se na neki raniji ovaj bonfire. Da vidite ovdje od starta kakva je situacija. Ovo je, da kažem, ta početna tačka kad se uđe, da kažem, u DLC. To obično bude ovako, evo, to je ta, znači, početna tačka. Sad, naravno, s ove strane može se ide bilo gde. Za neki parametar za level, eto, otprilike to sam vam rekao, znači, evo, da pogledamo još jednom, znači, level 184. Ovo su te neke dole karakteristike ovih ostalih stvari. Ajde da kažem, tu bi trebalo oko 100-150 da bi se ovdje krenulo sa nekim nadgrađivanjem i tako to. I naravno neko jače, neki dobar mač ili tako dalje, što je sve bilo u onom prvom delu, da se nadgradi koliko može uz one smithing stonove i tako dalje. Evo da vidite čisto, recimo, prvi taj neki neprijatelj koji ovdje nailazi s ove strane, da vidite težinu. Znači odmah se ovdje suočavamo sa neprijateljima koji su izuzetno zahtjevni. Mnogo damage-a prave. To ćemo da vidimo, jer dugo nisam igrao, malo da pojačamo te parametre. Ali malo dok se ne snađemo u startu da vidimo malo, ovo je znači čisto jedno ispitivanje, pa ćemo da nastavimo posle možda nekoliko ovih videa da napravimo vezano za to. Veoma su brzi, pogotovo ovaj prvi ovdje i veoma zahtjevni, znači to je da kažemo start. Verovatno je tako i predviđeno u igrici da to odmah bude, ne da kažem na maksimalnom nivou, ali da bude veoma zahtjevno, otprilike kao i ono kad se kreće od početka igrica, pa dok se malo nadgradite i tako. Mogu misliti kako je tek kasnije sa ovim bosevima i tako to. Idemo ponovo, nećemo odustati. U međuvremenu je pala magla na Mordor. Menja se vreme, klimatske promjene. Idemo ponovo da imamo što ćemo da uradimo.
Veoma zajeban ovaj prvi. Čisto kao prikaz toga šta vas sve ovdje čeka. Znači kažem, ovo je neki realan prikaz, znači level otprilike 180. Sad ko hoće, on može i da se vrati u onaj osnovni deo pa da se napakuje sa još većim levelom, ali to naravno oduzima mnogo veće vreme. Ali kažem vam odmah u startu, znači koga vidite da je krenuo sa levelom 300 i tako dalje, znajte da je, ne kažem, ali u većini slučajeva nadgradio level nekim cheat engineom i tako. Mislim da se ne lažemo. Šta smo drugo očekivali od Elden Ringa, sem besomučne bitke po ceo dan, umiranje na svaka 2 minuta. Ništa, i sad ćemo probamo ovdje da promenimo, sad ćemo malo magicom da probamo njega da rešimo, da vidimo kako će to da funkcioniše. U onom prvom delu, odnosno u onoj osnovnoj verziji, mislim da sam i najviše ovo koristio i da sam najviše i radio na tome da poboljšam ono intelligence ili ono vezan za te stvari. Sad ćemo mi malo ovako tebe iz daljine, nego džabe kad prilazi ne možemo da se... Tako, brate, tako lepo da te rešimo. Ovaj štapić, vidjet ćemo tačno, ne mogu se sad setim kako se zove iz prvog dela. On mi je mnogo pomogao, sad jedino što tu treba imati ove spells varijante i što je, mislim, zahtevno što se tiče ovih atributa koje treba posjedovati da bi se on dobio, a dobio se, ja mislim, kod one gore, da li Melenija ili kako se već zvala ona u prvom delu. Ne, Renata, ona gore u onom dvorcu, pa posle na onoj površini kod onog jezera. Ići ćemo sada drugim putem. Ovdje samo da vidimo šta sve ima. Ovdje možemo i ovo mač da koristimo. Ovaj je zahvalan za ove neke manje zahtevnije. Mislim da ovdje ništa posebno nema više. Ovo ćemo da zaobiđemo, jer mislim da nismo trenutno na tom nivou da možemo da mu pariramo.
Mislim, možda i može, ali mnogo bi vremena sad tu izgubili, pa idemo dalje. Samo da ga pogledamo još jednom, veoma je lep i veoma uzbudljiv. You're that Tarn. I am Freya. In battle. Si ti dovde došao, idem Igor. Hello there. Together. Many things.
Eto ti ga sad, vidjeli ste. Jedan sporan napad i to je to. Ovdje ćemo sada protrčimo. Tu smo bili malo pre da se ne bi zajebavali s ovom budalom. Probat ćemo da ih zaobiđemo. Op. Nismo uspjeli, idemo ponovo.
Messmer's flame. Ovo sad nije moglo. Jedan spreda, drugi od pozadi. Evo me zajebana situacija, komplikovana. Da probam ovo da pređemo. Sačekamo da ovaj prođe. Pa da kliznemo dole, jer će onda nas prati ovom. Grace of gold shall all meet death in the embrace of Messmer's flame. Spurned by grace, kneel evermore before the flame of Messmer. Gold shall all meet death in the embrace of Messmer's flame. Spurned by grace, kneel evermore before the flame of Messmer. Of the grace of gold shall all meet death in the embrace of Messmer's flame.
kneel evermore. Ljudi, toliko za ovaj prvi deo. Znači da ponovimo Elden Ring DLC, novi nastavak. Snimat ćemo još, evo ukratko vidjeli ste kako to izgleda, znači neprijatelji su ovdje mnogo brži nego što je bilo u prvom delu. Mnogo je teže, osnovne informacije smo neke rekli. Snimamo dalje, sve najbolje, ćao ljudi.